What's up guys? It's me, Launchy! For today's video, it is the second day of our regional schools press conference and we are currently waiting for our van. So it's already 5:45 in the morning. So we are currently waiting for our van and the journalists are already here waiting for their service. So join us in today's activity. Let's go! Uyog mo. Eh, diri rami sa loyo. Arami sa front seat. Ito na lang yun. Nakaigop. Hi mga ma'am. Ate Irene. Hi ma'am. Tadi Ate Irene. Excuse me. So guys, dili mi allowed nga mag inside sa mga kawaway. So asa man tani magpunta so ma'am? Asa man ko lang atong waiting area. Isip sila ka stay. Lagi itatagkuan. Asa man tamang lingkod, di man ta kasulod. Kada sa sulod ang mga bata. So hi guys, I'm on my way to the sa paradahan sa Pedicab because I'm going to Siquijor to buy some RSPC merch. So nag-start na ang contest sa ako ang student and coaches are not allowed inside. So I'm making use of the time nga maadto sa Siquijor kay naa dito ang mga merch or SPC merch. So balik kog merches para sa mga people sa mga yes. So join me sa akong adventure. Ako rin it's just me. This is my first time to go there alone. Let's go.
tubangan. Babutang ka. Ngalan. Ngalan. Oh. Add 50 na ma'am. Ado 50. Ah, okay. Sige. Lantaw sa ko ha. Iusap pa nga sa likod mo. Butang sa liyon mo. Kasi Let's try to walk some more. Kung may mga stalls diri. Okay, wala naman. Pilig na ko. So, I'm going back. Sa first nga stall. Kuya, kani ako mission accomplished! Kuman ako palit og mga t-shirt. I'm on my way to Jollibee to buy our lunch. I'm on my way back to Sycamore State College and human ako og buy sa among lunch. Let's go! Nya! Gusto man! Ano tayo mong contest? Ina okay ra. Gusto mong contest? Ulawon ka. Yes, so kahulat na lang mi sa amo ang service. So dito. At Mga anak, ito mo sa kami lilis ko ba nga? kasakay na gid mi guys. Finally, we are done with our contest. Magkunin mo dahil sa mga kira siya. Mga photojournalists from Gilgit Subdivision Elementary. Contest! Gusto bangan ni Dahil ito na lang ka oh. Kuan nagatong bag. Ay, ma'am. Kasi pwede magkano. Ang biro. Dong, si ma'am ni mo palingkura diha dong. Okay, ma'am. Ari na sila yung zorang paigo ra. Nang laag yun ang all. Pero medyo kami mo oy. Finally here. Abot namin. What if kasugaon na lang siya? Naka-rest and good guys. Finally, after a very long day. Mahuway ta. So guys, finally, namin sulod sa amo ang kwarto. And as you can see, ang ako ang mga gamit is hi, naapay kuan. Unsa orasan yung biyahe ugma? 6. AM? Oh. So mo gawas mi diri ko igni lang Ma'am Raquel, mo gawas mi og 4:30 or 5. Ana.
Again guys, we're now inside our room. So ganiha ka balhin ko diri atrap ko dito kay close among room so nangita ko kinsa ang teacher nga in charge among classroom and may gani kay na open na ang classroom. So right now, I'm planning to arrange my things. So muna akong mga gamit na need na kong i-arrange para duhar gyapon ka bag sa kong dalo ni uli. So yeah, let's go. Guys, I'm back and I just finished taking a bath. There are obviously very hulas na kay ko kaya I'm still finalizing my luggage. Look. Diba? Hopefully maigo na siya ron. While other things diha. Okay, sige. Let's try. Let's try to finish this na kay I'm very sleepy and I'm very tired. Let's go. So guys, at last, kina siya. It's time for me to sleep. So, that's it for tonight, guys. Thank you very much for watching. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Bye bye.